ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ JKL ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ بانڈی پورہ میں ملک مخالف سرگرمیوں میں شامل 4 لوگوں پر PSA مبینہ طور پر دہشت گردوں کی کر رہے تھے مدد۔ حکومت سری نگر کے علاقوں میں 2 روٹس پر محرم کے جلوسوں پر کئی دہائیوں سے عائد پابندیاں ہٹانے کے لیے سنجیدہ، ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بدھوری کا بیان۔ بارہمولہ کے واگورہ علاقے میں آج فلڈ اینڈ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کروڑوں کی لاگت سے تعمیر ہونے والے پروجیکٹوں کا افتتاح۔ اور گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ میں اپنی نوعیت کا پہلا کامیاب آپریشن، ماہر قلب ڈاکٹروں کا کارنامہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بانڈی پورہ پولیس نے ملک مخالف غیر سماجی سرگرمیوں میں لگاتار شامل رہنے والے 4 لوگوں پر پبلک سیکیورٹی ایکٹ یعنی PSA کے تحت کیس درج کیا ہے۔ انہیں جموں کی سینٹرل جیل کوٹ بھلوال میں رکھا گیا ہے۔ جن افراد کے خلاف کارروائی کی گئی ہے ان میں عادی مجرم اور پتھراؤ کرنے والا عبدالحمید خان ساکن وترینہ بانڈی پورہ، دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کا مددگار دانش احمد شاہ ساکن الوسا، دہشت گردوں کا مددگار اسد اللہ پارے ساکن سید محلہ حاجن شامل ہیں۔ اس کے علاوہ عادتاً مجرم و کئی معاملات میں ملوث ہلال احمد غنی رہائشی خان محلہ بانڈی پورہ شامل ہے۔ دہشت گردوں کے مددگار کے طور پر ملزمین علاقے میں سرگرم دہشت گردوں کی مبینہ طور پر مدد کر رہے تھے، انہیں گاڑی، رہائش، کھانے کے علاوہ ہتھیار مہیا کروا رہے تھے۔ اس کے علاوہ مقامی نوجوانوں کو ورغلا کر دہشت گرد بنانے میں بھی یہ لوگ سرگرم تھے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بدھوری نے منگل کو کہا کہ حکومت سری نگر کے علاقوں میں 2 روٹس پر محرم کے جلوسوں پر کئی دہائیوں سے عائد پابندیاں ہٹانے کے لیے سنجیدہ ہے اور گیند شیعہ برادری کے کورٹ میں ہے، جن سے جلوس میں شرکت کرنے والے لوگوں کی تعداد کے بارے میں تفصیلات فراہم کرنے کو کہا گیا ہے۔ سری نگر میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بدھوری نے کہا کہ سری نگر کے 2 روٹس پر محرم کے جلوسوں پر سے پابندیاں ہٹانے کے سلسلے میں سلسلہ وار میٹنگیں ہوئی ہیں جو دہائیوں پہلے لگائی گئی تھیں، کیونکہ اس کے پیچھے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پابندیاں ہٹانے میں سنجیدہ ہیں، جن سے اس بارے میں تفصیلات فراہم کرنے کو کہا گیا ہے کہ جلوس میں کتنے لوگ شریک ہیں وہ اس کا جواب دیں۔ ہمیں انسٹرکشنز ہے صاف کہ بھئی اس کو بہت باریکی سے دیکھو اور نکل سکتا ہے تو ہمیں نکالنا ہے، ہم بہت اس پہ سیریس ہے۔ اب آپ بھی مانیں گے جب آپ کسی چیز کو کرتے ہو اتنے سال سے بند ہے تو اس کے کوئی کارن رہے تھے بند کرنے کے، ادروائز تو جب سیاستدان اتنے رہے وہ بھی نہیں چلا پائے تو کوئی تو بات رہی ہوگی اس میں۔ اس سارے پیرامیٹرز کو دیکھنے کے بعد ہم نے لگاتار میٹنگ کی ہے، ہمارے لیول پہ ہوئی ہے، DC SP صاحب کے لیول پہ ہوئی ہے، جوائنٹ PCR میں میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ میں ہم نے ان سے بار بار یہی ریکویسٹ کی ہے، کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہر کوئی بول رہا ہے کہ ہم رابطہ کر رہے ہیں، ہم نے بار بار یہی کہا ہے دیکھیے بہت سالوں سے اس پہ نہیں نکلا ہے، ساری سچویشن کو دیکھ کے ہمارے لوگوں نے، کشمیر کے لوگوں نے بہت محنت کی ہے تب جا کے امن چین قائم ہوا ہے۔ اگر کوئی اس کو ادھر سے ادھر بال باکا بھی کرے گا تو دیکھیے سختی سے نپٹا جائے گا، یہ صاف صاف بتا رہے ہیں۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بدھوری نے آج DC سری نگر اور کمشنر میونسپلٹی کے ہمراہ لال چوک سری نگر میں چل رہے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈویژنل کمشنر نے کہا کہ سمارٹ سٹی پروجیکٹس پر کام جاری ہے اور بہت سے پروجیکٹ یوم آزادی سے پہلے مکمل ہو جائیں گے۔ ہم نے اس کی جو ڈیڈ لائن رکھی ہے اس بار انڈیپینڈنس ڈے سے پہلے، جیسے آپ نے پولو ویو دیکھا ہے بہت اچھا لگتا ہے، آپ نے ریور فرنٹ دیکھا ہے بہت بڑھیا لگ رہا ہے، مومن آباد والا کل رات کو بلیک ٹاپ اس پہ اسٹارٹ ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہر خاص کے اوپر بھی اب سارے جو پلان جو ہے بنائے گئے ہیں
ताकि वो एरिया भी हम उसको भी निखार सकें। की टाइम लाइन्स हैं, जैसे आपने देखा होगा बुलेवार्ड रोड पहले हमारा कंप्लीट हुआ, फिर नॉर्दर्न फोर्ट्स और अब शालीमार तक जो है ये भी 15 अगस्त से पहले उसे ख़त्म करना है। उसके आगे जो हबक तक है। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के वागुरा इलाके में आज फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से करोड़ों की लागत से तामीर होने वाले प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर डीडीसी चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग के साथ साथ डीसी बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर मौजूद थीं और उनके हमरा फ्लड एंड इरिगेशन के अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान फ्लड इरिगेशन के अफसरान ने कहा कि आज हमने इन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और इससे मकामी लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जो भी बारामूला के छोटे बड़े नाले हैं इनमें अक्सर व बेशतर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है, तब लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आज की डेट में उसी एक पार्ट हमारा निगरी नाला का 6.97 करोड़ का एक हमारा प्रोजेक्ट था, जिसको हमने टेंडर आउट करके 5.84 करोड़ पे 14-15% एप्रिसिएशन डिलो करके तो कंट्रैक्टर को अलॉट किया हुआ है। उसी काम को आज हमने इसका शुरुआत करनी है और मसला इससे हल हो जाएगा और मुझे लगता है लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और फ्लड कंट्रोल तो अपना एक हमारा फ़र्ज़ है, डिपार्टमेंट का काम। महकमे तालीम की जानिब से सेंट्रल हाई स्कूल पुलवामा में जिस्मानी तौर पर कमज़ोर बच्चों में ज़रूरी आलात तकसीम किए गए। ज़िले पुलवामा के सीनियर हाई स्कूल में महकमे तालीम की जानिब से समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर प्रोग्राम के तहत जिस्मानी तौर पर कमज़ोर बच्चों के लिए फिटमेंट कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें इन बच्चों में ज़रूरी आलात तकसीम किए गए ताकि ये तालीम के मैदान में बाकी बच्चों से पीछे न रहें। इस प्रोग्राम का इनेकाद महकमे तालीम ने किया था, जबकि इस मौके पर इन बच्चों के वालिदैन के साथ साथ ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ के उस्ताद भी मौजूद थे। प्रोग्राम में ACR पुलवामा ने बतौर मेहमान ने खुसूसी शिरकत की, जबकि इस मौके पर चीफ एजुकेशन ऑफिस पुलवामा में भी मौजूद रहे। इस मौके पर वालिदैन ने ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ महकमे तालीम के अफसरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम का इनेकाद करें ताकि हमारे बच्चे बाकी बच्चों की तरह ही तालीम हासिल कर सकें। इस मौके पर कुछ वालिदैन ने बात करते हुए कहा कि हम ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे बच्चों का ख्याल रखते हैं। डीसी साहब ने जो ये व्हील चेयर दिए है बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल ऑनलाइन वेरिफिकेशन और तम किन फिलहाल वो बंद थोमुत तो पचमो 5-8 दो बोट उस क्या बच्चे कवर किए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के। ये लगभग 1500 बच्चा है और ये सारे ऑन रिकॉर्ड हैं, हमने इनकी रजिस्ट्रेशन की हुई है। कोई अगर रह गया है तो उसके लिए भी हम आप जैसे हजरात या कोई भी सोसाइटी का हमें इन्फॉर्म करें कि कहीं पर कोई भी ऐसा बच्चा अगर है, हम उसके लिए वहाँ पर जाएंगे भी, उस बच्चे को हम शामिल करेंगे अपने इसमें। आज जो प्रोग्राम था ये स्पेशली जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इनकी समग्र स्कीम जो है उसके ये जो प्रोग्राम है उसकी कड़ी में है हो रहा है। सोशल वेलफेयर का जहाँ तक आपने बताया, अगर किसी जगह कोई आपको ग्रीवेंस है, कोई कंप्लेंट है, जो हमारे पास है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर हैं, इसमें नोडल अफसर हैं या हमारे DPO होते हैं, उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको शिकायत हो तो बाज़ाब्ता जो है आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स में ला सकते हैं। अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी नौयत का पहला कामयाब ऑपरेशन माहिर कल्ब डॉक्टरों ने अंजाम दिया, जिसकी न सिर्फ जनूबी कश्मीर बल्कि खित्ते चनाब के लोगों ने भी काफ़ी सताइश की। पेश तफसीलात। मरकज़ी सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया UT कश्मीर में तिब्बी शोबे को वसाअत देने और मरीज़ों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम रखने के लिए कोशिश जारी रखे हुए हैं। बीमारों की माली हालत को देखते हुए गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत स्कीम के तहत तमाम तरह की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वहीं अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी नौयत का पहला कामयाब ऑपरेशन माहिर कल्ब के डॉक्टरों ने अंजाम दिया, जिससे न सिर्फ जनूबी कश्मीर बल्कि खित्ते चनाब के लोगों ने भी काफ़ी सताइश की है। मेडिसिन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC अनंतनाग ने हफ्ते को 2 ड्यूल चैम्बर पीस मेकर इम्प्लांटेशन सर्जरी कामयाबी के साथ अंजाम दी हैं। ये जनूबी कश्मीर में अपनी नौयत की पहली सर्जरी है। ये कामयाब तजुर्बा 62 साल और 60 साल की उम्र के 2 मरीज़ों पर किया गया, जिनमें ज़ियाबतीस और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियां थीं, जिनमें तरसील के संगीन नक़ाइस और बार बार बेहोशी का नुकसान होता है।
یہ سرجری آرتھو تھیٹر میں سی عام کے تحت کی گئی اور 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ شعبہ طب سے تعلق رکھنے والی کارڈیالوجی ٹیم کی قیادت سینئر کنسلٹنٹ ڈاکٹر کر رہے تھے، جن میں ڈاکٹر شمیم اقبال اور ڈاکٹر شوکت حسین شاہ، رجسٹرر ڈاکٹر بلال گنائی، اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ اور تھیٹر ٹیکنیکل اور نرسنگ اسٹاف کے مکمل تعاون سے مریض علاج کے بعد ٹھیک ہو رہے ہیں۔ پرنسپل جی ایم سی ڈاکٹر پروفیسر سعید طارق قریشی نے ڈاکٹروں کی ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ سہولت جنوبی کشمیر کے لوگوں، خاص طور پر بزرگ شہریوں کے لیے ایک اہم فائدہ ہوگی، جنہیں پیس میکر لگانے کے لیے سری نگر یا ریاست سے باہر جانا پڑتا تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آیوشمان بھارت اسکیم کے تحت تمام طریقہ کار مفت میں کیے گئے تھے۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر عابد حسین ملک نے ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ ہمیشہ مکمل لاجسٹک مدد اور تعاون فراہم کرے گی تاکہ اس طریقے کے طریقہ کار سے اسپتال میں ایسی کامیابیاں معمول بن جائیں۔ آج کا دن ساؤتھ کشمیر کے لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی ایک گولڈن ڈے ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز یہاں دیں، تاکہ ان کو سری نگر جانا پڑتا تھا، اب ان کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارے کارڈیالوجسٹ یہاں ہیں جنہوں نے یہ کام سر انجام دیا ہے، یہ بہت ہی ایکسپیرئنسڈ ہے، ان کی وجہ سے ہی ہم آگے کیتھ لیب شروع کر رہے ہیں انسٹیٹیوشن میں، اور اس سے ساؤتھ کشمیر کے لوگوں کو اور بھی بہت سی فیسلٹیز میسر ہو جائیں گی۔ طبی شعبے کے سربراہ ڈاکٹر غلام جیلانی رومشو نے کہا کہ شعبہ طب جی ایم سی پہلے سے ہی روزانہ کی بنیاد پر ایکو کارڈیوگرافی اور ٹی ایم ٹی جیسے غیر حملہ اور کارڈک تشخیصی طریقہ کار انجام دے رہا ہے، اور یہ نئی کارڈک سہولت ایک اہم سنگ میل ہے اور جنوبی کشمیر میں صحت کی دیکھ بھال کی سہولت کے لیے ایک اعزاز ثابت ہوگا۔ محکمہ کیتھ لیب کی سہولت کی آمد کے ساتھ اس طرح کے جدید طریقہ کار کو معمول کی بنیاد پر انجام دینے کے لیے پرعزم ہے۔ ان دونوں پیشنٹس کی صحتیابی ہو رہی ہے، بالکل صحت مند ہے، آپ ان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں، اور یہ سلسلہ اب ہر ہفتے سنیچر والوں کو جاری رہے۔ اس ہفتے ہم نے خالی 2 کیے، اگلے ہفتے 4 پیشنٹ کر دیں۔ مقصد ہے کہ گورنمنٹ کا کہ گاؤں میں یا ڈسٹرکٹ لیول میں ایسی فیسلٹیز ہوں تاکہ پیشنٹس کو سٹی میں جانا نہیں پڑے، یا وہ غریب پیشنٹ جن کے پاس ایون کرایہ کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے، ان کے لیے ہم یہ فیسلٹیز رکھ لیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آیوشمان بھارت اسکیم کے تحت اس آپریشن کو انجام دیا گیا، جس سے مریضوں کی نہ صرف جانیں بلکہ انہیں مالی مشکلات کا بھی سامنا کرنے سے راحت ملی ہے۔ منصف ٹی وی کے لیے اننت ناگ سے غزالہ نثار کی رپورٹ۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں آج جموں کشمیر یتیم فاؤنڈیشن نے کووڈ اسپتال پلوامہ میں ایک خون کے عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا، جس میں 40 کے قریب نوجوانوں نے رضاکارانہ طور پر اپنے خون کا عطیہ کیا۔ اس کیمپ کا افتتاح ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈپارٹمنٹ کمشنر ڈاکٹر شیخ عبدالعزیز نے کیا، جبکہ ان کے ہمراہ یتیم فاؤنڈیشن کے ممبران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر مولوی محمد عبداللہ اینگر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ فاؤنڈیشن آج تک کئی سارے فلاحی کام انجام دیتا رہا ہے، اور اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم نے یہاں پر خون کے عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا، جس میں رضاکارانہ طور پر نوجوانوں نے شرکت کی اور خون کا عطیہ پیش کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈپارٹمنٹ کمشنر ڈاکٹر شیخ عبدالعزیز نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ایام محرم جاری ہیں، جس دوران خون کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اور اس موقع پر فاؤنڈیشن نے خون کے عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا، جس سے ان کا کام آسان ہو سکے۔ سب سے بڑی چیز جو اس وقت ضرورت ہے پوری سوسائٹی کو، وہ ہے خون کا عطیہ، اور یہ خون کا عطیہ اس وقت جموں کشمیر یتیم فاؤنڈیشن یہاں منعقد کر رہا ہے، اور تقریباً 40 کے آس پاس ڈونرز آئے ہیں، وہ ڈونیٹ کریں گے۔ مجھے لگتا ہے خاص کر آج کل کا جو ایام انہوں نے چنے ہیں، محرم الحرم کے ایام یہاں پر چل رہے ہیں،
उस तकरीबात में भी जो हमारे प्रोसेशंस में ब्लड लॉस होता है हमारे अज़ादारों को, उसके काम भी ये आएगा। और जो भी ज़रूरतमंद होगी फाउंडेशन की तरफ से वो इसमें एक सर्वे करते हैं, जो ज़रूरतमंद होगा उससे इस ब्लड डोनेशन कैंप से मुस्तफ़ीद होंगे। मगर सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक्त शिमाली कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में सिद्ना टॉप के साथ एक 28 साल शख्स उस वक्त हलाक हो गया जब एक गाड़ी वो चला रहा था और सड़क से फिसलकर एक घाटी में जा गिरा। उन्होंने बताया कि हादसा सिद्ना टॉप के करीब मोराइन इलाके में एक टाटा मोबाइल के साथ खाई में जा गिरा। ड्राइवर गफूर अहमद 28 साल, वल्द मोहम्मद इदरीस, आवन साकिना नोगा बरा करना मौके पर ही जाँ बहक हो गया। 25 जुलाई से पाडर मिचिल शुरू होने वाली यात्रा के सिलसिले में आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह, डीआईजी बटोट, डोडा किश्तवाड़ रेंज के सुनील कुमार गुप्ता ने पाडर मिचिल का दौरा करके यहां जायज़ा लिया। ज़िले के एसएसपी खलील पोसवाल, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिनेश यादव और दीगर अफसरान पाडर में मौजूद हैं जो निगरानी कर रहे हैं। यात्रियों के लिए गुलाबगढ़ से मिचिल तक हवाई सर्विसेज भी शुरू की गई हैं। ज़िले किश्तवाड़ में 25 जुलाई से शुरू होने जा रही पाडर में शुरू होने वाली मिचिल यात्रा के सिलसिले में हतमी शक्ल दी गई। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हतमी शक्ल दिए जाने के बाद तमाम तर सिक्योरिटी इंतज़ामात कर लिए गए हैं। यहाँ पर खाने पीने का भी इंतज़ाम किया गया है। पुलिस की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई है और हर एक पर नज़र रखी जा रही है। कल यहाँ आ चुका है और माता की दया से हम 25 से अपनी फ्लाइंग शुरू करेंगे। तैयारियाँ हमारी अभी बेस हमारा सेटअप हो चुका है। पैसेंजर्स के बैठने के लिए जगहें हमने बना ली हैं, स्टाफ के बैठने के लिए जगह बना ली है, हेलीकॉप्टर की फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग के लिए हमने जगह सारी बना दी है, ऑफिस हमने अपने सेटअप कर लिए हैं और बस 25 तारीख का इंतज़ार है। यात्री आएंगे और माता के दर्शनों के लिए जाएंगे। यात्रियों के लिए यही मैसेज है, खुले दर्शन है, माता के दरबार में आइए और इस बारी अच्छे से हेलीकॉप्टर सेवा का आप आनंद लीजिए। इस बार डीसी साहब ने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं और मैं मानता हूं कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे वो बहुत खुश होकर जाएंगे। सुरक्षा के भी पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। हमारे डीएसपी केवल जी यहाँ पे मौजूद हैं, डीआईजी एसएसपी दोनों मौजूद हैं और उन्होंने पर्सनली ये इंश्योर किया है कि पूरी जो है रूट जहाँ से भी यात्रा आ रही है पूरी सुरक्षित रहे। जगह जगह पे मेडिकल ज़िले किश्तवाड़ के हल्के इंद्रवाल के ब्लॉक मुगल मैदान के इलाके कोचाल में लैंड स्लाइडिंग में 2 नौजवानों की मौत वाक़ हो गई है, जिनका नाम आबिद हुसैन वल्द नूर हुसैन वानी और मुशर्रफ अहमद वल्द मोहम्मद अकबर वानी कोचाल के तौर पर हुई है। मकामी लोगों के मुताबिक कोचाल संभोल सड़क पर PMGSY काम कर रहा है। जाए वारदात पर मकामी लोग पहुंचकर इन दोनों नौजवानों को निकाला गया और एक को किश्तवाड़ अस्पताल लाया गया, जहाँ एक की मौत वाक़ हो गई। मुमताज़ समाजी व मजहबी तंजीम जमीयत उलमा करगिल ने एक दिन कबल लेह में लद्दाख के 2 पुलिस एहलकारों पर हमले के घिनौने फेल की मजम्मत के लिए आज आसना आशारिया चौक करगिल के सामने एक पुरअमन एहतजाज किया। 23 जुलाई की रात को पेश आने वाले इस वाक़े ने कम्युनिटी और आम लोगों की तरफ से शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कसूरवारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। से और लद्दाख खासकर पुलिस डिपार्टमेंट से कि आप लोग जो है जो ज़्यादतियाँ हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं, हमारे इस यूटी इंतज़ामिया में हो रही हैं, उन पर बहुत ही सीरियसली आप लोग इनको सीरियस लेकर जो है इन मसाइल को उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करें और ज़्यादा देर न करें। क्योंकि देख रहे हैं आप पिछली बार जो हमारे वखा में जो एक लड़की के साथ जो रेप का केस हुआ था, उस पर जब तक हमने बोला नहीं तब तक पुलिस वालों ने कोई कदम उठाया नहीं। जब हमने बोला तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देना शुरू किया। पुलिस वालों को आवाम को बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उनका खुद अपना वजीफ़ा है, अपना ड्यूटी है कि कब क्या करना है। एडमिनिस्ट्रेशन से और लद्दाख
गुज्जर तबके से वाबस्ता अफराद ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में इंतजामिया के खिलाफ ज़ोरदार एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिससे गुज्जर तबके को तकसीम करने की कोशिश की गई है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि अलाइड क्लास और SC/ST दर्जा दिया गया जो कि हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि ये तबके को तकसीम करने की एक मुनज़्ज़म साजिश है और हम अपने हक़ के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम लेफ्टिनेंट गवर्नर को पेश करेंगे जबकि हमारे कुछ भाइयों को भी गिरफ़्तार किया गया है और उन्हें जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। बसूरत दीगर हम अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म साहब पूरी दुनिया के अंदर घूम घूम कर कहते हैं कि ये मुल्क मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी है और हम भी मानते हैं इट्स अ बिगेस्ट डेमोक्रेसी। लेकिन अगर इसी बिगेस्ट डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर एक गैर कानूनी, गैर इंसानी और गैर आइनी एक कोई बिल मूव किया जाता है जिस तरह की बात चल रही है, तो इसके इव्ज़ में ये जो मैंने बातें बताई नुकसानात तो होंगे, लेकिन हम श्रीनगर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और पिछली बार जो आपने पैदल मार्च देखा था, इस बार का आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। इस बार हम अपने कैटल्स यानी कि भेड़, बकरियां, घोड़े, कुत्ते, गाय, भैंस जो भी है हमारे पास, हम लेके दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और मरते दम तक अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। बांडीपुरा में मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल 4 लोगों का PSA मुबैना तौर पर दहशतगर्दों की कर रहे थे मदद। हुकूमत श्रीनगर के इलाकों में 2 रूट्स पर मुहर्रम के जुलूसों पर कई दहाइयों से आयद पाबंदियां हटाने के लिए संजीदा। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बधूरिया का बयान। बारामूला के वागुरा इलाके में आज फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से करोड़ों की लागत से तामीर होने वाले प्रोजेक्टों का इफ्तिताह। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में अपनी नौयत का पहला कामयाब ऑपरेशन, माहिर कल्ब डॉक्टरों का कारनामा। JKL डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।